Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Rizky. Di sini akan mengerjakan live user REST config to access iOS XE device. Backgroundnya the REST config protocol provide a simple wide subnet of a netconfig feature of a REST full API. REST config allow you to make REST API shell to an ISO XE device. The data that is returned by the API can be formatted either XML or JSON. In the first half on this lab, you will use the Postman program to construction and send API request to REST config service that is running on the JSR. In the second half of this lab, you will create Python script to perform the same task as you Postman program. Di sini ada 7 part. Part pertama seperti biasa, build the network and verify connectivity. Part 2 yaitu configure iOS XE device for REST config access. Part 3 open and configure Postman. Part 4 use Postman to send GET request. Part 5 use Postman to send a PUT request. Part 6 use Python script to send a GET request. Terakhir kita akan menggunakan Python script untuk mengirim PUT request. Part 1 launch the VM and verify connectivity. Sini saya sudah menjalankan VM-nya. Kita split layar biar memudahkan. Oke. Kita masuk ke terminal. Kita ping dulu. Enam 103. Oke, ping berhasil. Oke, selanjutnya kita akan verify connectivity SSH-nya. Host-key-nya. Sebentar, kita remote host identity has changed. Local SSH what is digital the fix address book remove. Kita bersihkan, kita coba lagi. Oke. Kita lanjut, yes.
Passwordnya Cisco 123. Oke, berhasil. Kita akan keluar dari SSH-nya. So, perform software yang manage proses. Kita cek dulu ininya. Kita screenshot. Config next since. Oke, sudah berjalan. Configure terminal. Rest config. Oke. Exit. Running semua. Oke, kita screenshot dulu. Oke, kita lanjut. Part 3 kita akan enable and verify the HTTP servernya. Server. Authentication local. NGX running. Kita akan membuka dan configure Postman ya. Kita buka Postman. Kita tutup dulu. This is like first you have open Postman in mass. You belong skip message, skip sign in not request to this application. Disable SSL certification verification. By default Postman has SSL certification turned on. You will using the file setting. Dari sini file setting. Di bawah general tab, set the SSL to off. Kita matikan SSL certification verification-nya. Oke. Close setting, kita tutup. Lalu kita akan masuk ke part 4.
gunakan Postman to send GET request. Explore the Postman user interface. Kita tambah baru. Oke, ini nyala GET. Tab GET request the interface is where. Oke, lalu masukkan URL-nya. Ini kita ganti IP-nya, kita sesuaikan dengan punya kita. Nih, saya 103. Oke. Enter authentication credential under URL file. Parameter authentication header body pre-request script type setting header and body. Authentication header body. The author reason basic authentication. Username dan passwordnya. Oke, sudah. Lanjut, kita klik header. 7 hidden, you can verify in the authentication basic value will use. Lalu masuk ke step 4. Set JSON and the data type to send. For the select view JSON in the header area, click the first blank key. In the header area, click in the first blank key file and tap content type for the type of key in the value file type application data JSON. Oke, kita masukkan key-nya itu content type. Lalu type-nya itu di value kita isi application. And type key and another key value pair the key accept. Key as a value in the key file is accept and the value be as target. Di area header, klik kolom kunci kosong pertama dan klik dan type untuk jenis kunci. Tahu Postman untuk mengirim data JSON. Oke. Key-nya accept. Value-nya kita masukkan header-nya.
Kita klik send, coba. Error, access denied. Version part 2. Error. No reason. Oh. Cisco-nya kecil. Oh, salah di sini Cisco. Kita coba send lagi. Oh, udah berhasil. Oke. Kita lanjut step 6. Kita akan now you have a successful get request. You can use is a template for additional request. At top of Postman next you launchpad tab, right click get tab, just close duplicate tab, yes. Kita masukkan config-nya. Oke, kita coba klik send. Oke, berhasil. Kita lanjut, kita akan menggunakan get request to gather information for a specific interface on the CSR1 coffee. Lihat interface. Oh, kita tambah ini. Pencet linknya. Kita coba kirim lagi. Nah, send click your see JSON response for similar output below. You output be different. Gigabit Ethernet, VBox, true. Oh, IP-nya kita screenshot dulu. Oke, kita baru cek verifnya. Sekedar net. Oh, udah close. Masuk ke tiga, enter. Lalu kita cek show IP interface brief. DHCP, oke, metodenya. Lalu configure terminal to use JSON response from manual configured interface. Configure terminal interface G1 IP
interface 192.168.103 ya, sesuaikan dengan IP kita 255.255.255.0. Oke, N. So, IP interface brief, metode sudah manual. Kasih screenshot dulu. Oke, kita masuk ke Postman lagi, kita coba jalankan. Nah, sudah berubah. Oke. Screenshot. Kita masuk part 5, menggunakan Postman untuk mengirim put request. Duplikat. Kita pilih put. Interface-nya interface loopback 0. Oke, sudah, lalu kita akan send put unit process information to either tab, klik body and click draw. The file could empty. Sebagaimana tadi battery send, kita coba send. Oke, di error battery request, lalu in field current empty, you click send. Now you get a code 400 battery request because loopback 1 does not exist and you did not prefer. Fill in body with the request JSON data to create a new loopback. Body selection your put request. Notif the type interface must be send software loopback. Kita masukkan ini JSON-nya. Kita benarkan indentasinya.
Send indentasinya. Bentar. Berantakan banget indentasinya. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, di sini sudah saya benarkan indentasinya. Hasilnya sudah saya jalankan juga, hasilnya 201. Artinya dia terbuat. Kita cek di sini, kita validasi. Nah, ternyata dia sudah ada atau berjalan. Loopback-nya sudah terbuat. Kita screenshot. Oke. Yang ini juga kita screenshot untuk nanti kita buat menjadi laporan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut akan masuk ke part 6. Kita akan menggunakan Python script untuk mengirim get request. Ini kita kecilin dulu, kita masuk ke VS Code. Kita tunggu. Kita buka file, open folder, devnet source, kita oke. Nah, sudah. Lalu kita jalankan mkedir. Res belum ada kan, res? Oh ya, belum ada. Kita masuk kita buat dulu foldernya. Oke. Nah, sudah ada. Kita masuk sini. Oke. Lalu kita buat file baru. resget.config. Kita buat filenya. Enter. Kita masukkan importnya dulu. Import JSON, import request, dan request paketnya. Lalu API URL-nya. Lalu header-nya. Oke, kita simpan. Lalu password untuk basic passwordnya. Lalu kita akan buat variabel untuk mengirim request and store penyimpanan untuk JSON responnya. Lalu printnya. Kita buka terminal. Kita coba jalankan. Kita tunggu. Error.
ya, IP-nya belum kita ganti. IP-nya kita sesuaikan dengan IP kita. Kita clear dulu. Oke, responnya sudah get. Kita screenshot dulu. Oke. Lalu kita tambahkan format and display the JSON data received for the CSR. Kita buat baris baru. Oke, kita simpan. Kita cek, kita jalankan. Oke, sudah. Jadi di sini sudah keluar outputnya. Lalu kita tambahkan perspektif untuk JSON-nya, indentasinya biar terlihat lebih rapi. Kita masukkan, kita jalankan ulang. Nah, di sini sudah jadi. Kita bersihkan dulu. Nah, responnya sudah rapi. Oke. Kita lanjut. Kita masuk ke part 7 dan ini juga part terakhir kita. Di sini kita akan menggunakan Python script untuk mengirim put request. Kita buat new file menggunakan nama put resconfig put python. Oke, kita masukkan seperti tadi importnya dan requestnya, lalu API URL-nya. Jangan lupa kita ganti. Oke, headernya. Jangan lupa indentasinya kita rapikan. Lalu password. Ini kita salin saja dari yang di sini supaya indentasinya, kalau dari sini kita harus memperbaiki indentasi lagi. Oke, seperti ini. Namanya kita ganti loopback 2, ininya true. IP addressnya kita ganti 211. Kita simpan. Kita clear dulu. Oke, lalu create variabelnya, variabel untuk JSON requestnya. Lalu enter code below, handle the response if
The response is one the HTTP success message. The first message will be print any outer code value in the consistent on error. The response code and the message by print in the event that error can be detect, supaya kalau ada error akan terdetek dia. Kita rapikan indentasinya. Oke, kita simpan. Kita simpan lalu kita jalankan. Error message. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah saya rapikan headernya. Kita lanjut, kita coba jalankan. Oke, 121. Oke, sudah berhasil. Kita cek coba. Kita verifikasi apakah sudah berjalan. So IP interface brief. Oke, di sini sudah bertambah loopback 2-nya. Kita screenshot. Artinya semua part sudah berhasil dijalankan dan berarti lab user REST config to access iOS XE device sudah berhasil. Sekian saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.